Go. Easy. Good. Rob, good. Good girl. Good girl. Good. 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 Oh, good. Good. Oh, you're tired. Good. Good. Good boy. Good. Good. Rest. Good. 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 Easy. Good. Get off. Good. 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 Up. Good. 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 Бира, я себя чувствую. Ах вы, блядь, вы что сюда пришли, а? Что сюда пришли? Ну-ка, марш отсюда! Марш! Марш сейчас отсюда! Ишь какие! Хозяева, блядь! He's covered. Ну все, пиздец мужику. Достанет сейчас. Опа, полез. Снимай. Опа, зацепил. Ир, да ты охуел, блядь. Бля. Все, иди сюда. Тимофей, потанцуй. Вот ты лоби. Сочкануть хотел. На. Молодец. Вставай, оп. Давай, ножки. Ножки сделай, ножки. Иди ко мне. Юмора! Валерьян, ты попал в историю как кормитель медведей. Ну, парень, ты зря это. Ну и что тут тебе надо? Твою мать! Быстрее, блядь, сейчас покусаю тебя! Быстрее, садись, быстрее!
start dia তুমি হেই দেখাবে আছে তাই তুই দেখাবে আছে তো উপরে উঠে যাও হেই এই এই মজা হেই উপরে হেই উপরে হেই 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 ¡Ay, lo volteó a ver feo! Acaban de contaminar cañón. आप लोग गाड़ी में पीछे बैठ जाइए। गाड़ी में पीछे बैठ जाइए। रिक्स है। टोटल हाथी का गैंग किधर है? ये पीछे भी है। आप बैठ जाइए। दरवाजा खुलिए, बैठ जाइए। अंदर में बैठ जाइए। लोग जिज्ञासा करने से He was hyped up for the rutting season. He was just walking along the path. He stopped, took his choice and went after the bloke instead of the other stags. He just shouted, "Help, help," but you couldn't go over and help him because the stag was just too hyped up. Nobody could get close to the bloke to help. So when the bloke went up the tree, I dialed 101 and phoned the police for help.